PBBD! EBD lang ang gusto ko. Nanay, tatay, anak, lolo't lola ko, straight Team EBD tayo. Beverly di makuha sa Kongreso, Doc Jun Berberabe, Hamilton Blanco, sila lang board members ko, Team EBD tayo. Marinho ang mayor ko, Eliza Cruz lang ang vice mayor ko, ang bida Atienza, Blanco de la Roca, Aileen di makuha, Junjun Gamboa, Zester Hernandez, Lazarte Macaraig, Montalvo Tolentino, Michael Villena, silang mga councilors ko. Team tayo, Team tayo, Team tayo.